we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Biyernes. 16 anyos nga anak nga midipinsa siyang inahan nga gikulata gidunggab sa amahan. 24 anyos nga dalaga sa Ormoc City, biktima sa salvage. 51 hektarya sa kamaisan sa Central Visayas apektado sa pag-atake sa fall army worms. Og laing LPA nga posibleng mamahimong bagyo gibantayan sa Pag-asa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon at kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central Eastern Visayas. Ug live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Usa ka amahan ang gipapriso siyang anak nga minor de edad, human ang hagi silang Pinoy-anan og nanunggab pa sa iyang anak. Sayra natong detalye nining report. Nagtingkagol karon sa detention facility sa Inayawan Police Station ang 41 anyos nga amahan human gipapriso sa kaugalingon niyang anak. Ang biktima nag-edad pa lang og 16 anyos kinsa na dunggaban sa buko-buko sa amahan kagabi dihang naghurimentado matod pa ang suspek. Gingong buot dapatan sa amahan ang asawa niini dihang nahubog apan wa nakagwantang anak hinungdan nga misukol kini sa amahan. Armado og kutsilyo ang suspek og naigo niini ang buko-buko sa anak kinsa nakadaga na usab og gigukod pagyud sa amahan apan wa maapsi. Nagpakitabang anak sa mga otoridad pinaagi sa mga barangay tanod, nadakpan usab ang suspek o gitugyan ngadto sa police station. Kaniyang amahan daw hubog ni adto sa ilang balay ni Saka nangita sa iyang mama. Ya wa man nakitaan iyang mama mao nang perting kuno niyang kanang panghagi sa ilaha. No naglagubo man kadiha pa. Mao to siya ngano man unsa may labot ninyo. Mao to ni kuha daw yung papa kutsilyo. Siya pod isip pangandam kuno niya iyang gida nagkuha po siya atsa gigako sa iyang papa mo to pag ako sa iyang papa gidunggab iyang buko-buko. Yato sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Pinoy-anan sa pamilya, wa diha ang biktima tungod kay nagpa-check up kauban ang inahan ngadto sa tambalanan tungod sa samad nga naangkon. Apan gitug-an sa igsuon sa biktima nga kanunay silang dagmalan sa ilang amahan, hinungdan nga nakasukol ang iyang igsuon. Labaw na sa ilang inahan nga kanunay pasakitan sa higayon nga mahubog ang suspek. Busa desidido silang patilawon ug tagam ang amahan aron mahigmata sa sayop nga binuhatan niini. Makabisyo gani siya, makasuyop siya or ikaw man nagsuyop, moinom siya. Kaning dili matag yang gusto kay magkuan din siya, mura siya mag-wild niya. Suspirmidyo na siya. Basta mga anak. Ang mga anak, sa anak nga, usa nga lalaki, pangubuan pa niya. Samtang hugot nga gipanghimakak sa amahan nga iyang nadunggaban ang anak, gani siya matod pa ang giatsa sa iyang naong. Giangko niya nga nakainom siya ni Antong higayuna. Samtang tiggamitan usab matod pa siya og illegal nga drugas kani adto. Ang musayan ako sa kong anak, hinaot ko din mo do nga, dili ka pariha ng imong puyan niya. Tinarong unta ka. Balag kung sa imong nauna din ako. Basta ako mga ipasaylo ni mo kung sinabuhat na ko nung pero wa ti kadunggaba. Gikanakda siyang pasakan og kasong kalapasan sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Act. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Wabot sa usa ka gatos ka pamilya ang napektuhan sa dakong sunog kagahapon sa hapon sa barangay Giso, Mandawi City. Ang report ni Nico Serino. Gikan lang gyud nag-uwan dihang ni Ulbo kaghapon sa hapon ang dakong sunog sa sitio San Jose, Barangay Gizo. Gibahaan pa ang grounds sa eskwelahan kundiin mipahimutang og nagpasirit ang kadaghanan sa kabumbiruhan. Sa ihap sa BFP, 42 ka mga panimay ang naugdaw. Karong adlaw dihang gibalikan namo ang dapit,
Kini na ang itsura ni ini. Na busy ang mga residente sa pagsalbar o pagpatimbang sa unsapay kapahimuslan. Ana karon miistar sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School ang mga fire victims nga sa listahan sa CSWS moabot sa 101 ka mga pamilya. Actually, bahaan nga area pat gipagamit na lang na mga ubos for the katong mga senior citizen. So, morning na itay ubos, duha, then babaw. Na-interview namo ang tag-iya sa balay kundi hindi katahong nagsugod ang kayo. Emosyonal siyang nangayo og pasaylo kay way gusto nga masunog ang ilang komunidad. Aminado siya nga nag-charge og cellphone ug migawas makadyot sa balay. Wala kay ko ni uli kay nagwanuan ba ya bago pa sa kuno perahan di ko gusto makuan ko niya nagbaha naman na dia sir. Ako nga dugay-dugay dali ra man kay kayo. Gusto to ka mga sorry nga di man ginamo tiniyuan good nga masunog ang among lugar kay basag ako wa man sagi koy nadagyud. Apan ang kabumbiruhan silang bahin, dili pa makatumbok sa hinungdan sa sunog. Mibalik sila kaganiha aron makahipos og ebidensya nga pwedeng mapasusi sa ilang opisina sa kauluhan. Cellphone tungingon nila no, ang ebidensya daw. Mo ilang sulti. Pero nangita pa miglayng account pod kay naman sila noy nadungog nga murag mantika nga inana napilahi nga kuan ba. Amo pa nang ikuan. Mo na di pa ma-establish. Di pa gyud. Lisod pa kayo ikuan na to. Samtang gibisita sab ni Mayor Jonas Cortez ug ubang local officials ang lugar kaganiha. Giapod-apod nila ang mga hinabang sama sa hygiene kit ug mga trapal. Matod sa mayor, palimpyuhan una ang lugar nga nahimutang kilid sa sapa. Emergency clean up tas kuan kay ang nasalipdan manggod ang creek ani no. Nga di ta gusto nga mabalik ang katong creek nga nana sa obstruction. So higayon ron nga makapanglimpyo ta para dili mabalik na sa kitong siging ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay lawas sa dalaga na palgan sa highway nga sakop sa barangay Binulho, Albuera, Leyte. Alas 2:15 sa kadlawon, Hulyo 17. Gikonfirmar sa pamilya ug sa kapulisan nga patay lawas iya ni Paula Gonzalo, 24 anyos, ug iski kagawad sa barangay South Ormoc City. Sa impormasyon sa usa ka concerned citizen, nakitaan sa kapulisan ang patayng lawas sa biktima nga gilabay daplin sa karsada. Ang biktima nakaangkon og mga pinusilan sa lawas. Nakakapos ang mga kamot ug tiil ug gibaatan pa gyud ang baba ug panapton. Sa investigasyon sa kapulisan gikan sa Cebu, ang biktima niadtong Lunes ug nauli kini sa Ormoc pagka-Martes. Padayon pang investigasyon karon sa kapulisan sa Albuera sa motibo sa krimen. Nagdumili pa sa paghatog pamahayag ang pamilya sa biktima. Nangandam na ang Cebu City Police Office sa pagpahigayon sa Brigada Eskwela 2024 sa sunod semana aron pagpangandam sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga makita sa gawa sa mga public schools ang presensya sa mga pulis aron paghantag og seguridad sa mga magtutudlo o sa pribadong mga kumpanya moabag sa paglimpyo o pag-repair sa mga classrooms. Magsugod ang Brigada Eskwela karong Lunes, Hulyo 22 hangtod na sa 27 adlawng Sabado. Magsugod ang klase sa mga public schools pagka Hulyo 29. More on security gid gihapon ta, but other than that, kung usa to matabang nga ginagbay nga pwede na to malihok, ato po nang itabangon, but more on security ato nang emphasize gid ang kining role sa police during the Brigada Eskwela is more on the security side. Aron kaprotehian ang mga gamit sa mga dagkong opisina, establishment o bisan sa mga panimay, ubay-ubay na ang namalit o nagtaod og lightning arrester sa ilang mga edipisyo. 100% ba yun kining makaproteher? Atong sayaran sa report ni Luan Merondina. Ang Mactan Doppler Radar, ang labing taas o labing mahal nga edipisyo sa Pag-asa Visayas. Busa hitsas kini sa lightning arrester o gibutangan usab og grounding ang dapit niini aron masigurong luwas batok sa unsa mang lightning strike kun pagpangilat. Instead nga ang lightning mosulod sa inyong building nga maguba inyong mga essential nga mga equipment, mo ilatay ra niya ang kuryente adto sa lightning arrester o sa rod mismo
padulong sa mga conductor directly sa ground, ma'am. Apaniadtong Domingo sa gabi, dihang nasinati ang severe thunderstorm sa Metro Cebu, wa makalihay ang buhatan sa Pag-asa Visayas sa mga pagpangilat. Ubay-ubay nga mga gamit sa radar building, forecasting building o calibration building ang nangadaot. Gipakita sa Pag-asa Visayas ang listahan sa tanan nilang mga gamit nga nadaot. Apan wa mapatik ang kinatibuk ang kantidad tungod kay padayon pa nilang gisubay ang mga presyo niini. Kini na ang ikaduhang higayon nga naigo sa kilat ang Pag-asa Visayas. Ang unang insidente nahitabo niadtong Agosto 2013 ug may lightning arrester na usab silang namuntar niadtong higayuna. Count sa mga kauban, compared sa 2013, mas dako gid og damage karon kay mas daghan maputa og na procure nga equipment since then. Matod ni Engineer Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga dili 100% nga makaproteher batok sa mga pagpangilat ang lightning arrester sa mga gamit sulod sa usa ka edipisyo. Kini labi na kon series of lightnings kun sunod-sunod nga mga pagpangilat ang masinati sa usa ka lugar sama sa nitabo niadtong milabayng Domingo. Pwedeng dito nag-igo ang strike, ma'am. Ikatay siya sa tong network ug sa to ang power or electrical lines nga nasud sa tong mga tagsa-tagsa ka building nga nangaguba. Gawa sa mga kaymanan sa Pag-asa Visayas, naiguusab sa pagpangilat niadtong gabi una ang usa sa mga linya sa NGCP nga nagsupply og kuryente sa Mactan Island. Hinungdan nga nakasinati og pagpidok sa supply sa kuryente ang nakumbahin sa Mactan Island niadtong Domingo. Hinuon matod sa NGCP, human sa 2 ka oras nabalik ra usab dayon ang normal nga supply sa kuryente sa tibuok Mactan Island. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bistak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Board members sa Zamboanga, Sibugay o umagad nini na biktima sa pagpangawat samtang nagbakasyon sa Lapu-Lapu City. Mukantidad sa 1.4 million pesos ang balor sa salapi ug mga alahas nga nakuha gikan sa duha ka mga biktima. Ang balay nga ilang giabangan adunay 4 ka mga lawak ug kaugalingon nga gate. Sa 15 ka mga sakop sa pamilya, ang board member lang ug ang iyang umagad nga lalaki kinsa. Usa ka negosyante ang nawagtangan og mga alahas ug kwarta. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, posibleng miagi sa gate ang suspect og na midpid paingon sa bintana sa CR nga abli niadtong higayuna. May mga CCTV camera untang gimontar sa palibot sa Paniway Apan. May mga dapit nga wa maigo sa camera. Parehong nagtumili nga magpa-interview sa mga sakop sa media ang mga biktima og ang tag-iya sa Panimay. Dili magud strategic sa tanang kamera nga nakapokus ug asa ang area nga possible isudlan nila. Pero sa the side of investigation, ma'am, nami mga POI nga gitanaw. Sa same time, katong may mga records sa area, malay disugay na to karon. Nining panahon sa ting-uwan, nagibutangan sa Talisay City Disaster Risk Reduction o marking o color coding ang kasapaan isip kabahin sa early warning sa mga nagpuyo doon sa sapa. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lano sa nasa gibutangan og color coding kun color green, yellow o red markings ang Mananga River sa habig sa Barangay Lawaan 2 sa Dakbayan sa Talisay. Matod ni Alvin Santillana, Pangulo sa Talisay CDR-RMO, nga makagiya kini sa mga mulupyo daplin sa kasapaan. Kung mutungtong na sa yellow line ang tubig sa sapa, ang ngayang dublihon ng ilang pagbantay. Sa color red marking, gitataw ni Santillana nga ngayang mubakwit na ang mga mulupyo sa daplin sa sapa ilabi na kun gabi ina. Nagmuntar usab og early warning device sa Barangay Lawaan 2 nga moalarma kung maabot na sa red level ang tubig sa sapa. Dugang ni Santillana susamang mga paagyang ilang gisagop sa ubang mga dapit nga haduol sa kasapaan. Sa pagtapos sa Hulyo, ilang ipahigay ng flood drill sa Barangay Lawaan 2, ilabi na nga napalantawan nga masinati pa ang mga pag-uwan sa mga musunod nga buwan. Samtal lakip usab sa gibantayan sa city disaster ang mga bukirang barangay, sama na lang sa landslide prone area sa Haklupan, Campo 4 ug Manipis. Risgo kini alang sa mga motorista nga moagi sa dapit. Wala man taingon nga dito magpaagi, but amo lang siyang ginggan yung mga tao nga mga giay din ha.
nga if possible maglikay tag-agi din ang lugar kay delikado kayo. Samtang mipasidano sabang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda sa mga motorista nga dublihon ang pag-amping sa uwanon nga panahon. Human sa nitabong disgrasya atol sa pag-uwan-uwan. Sa kadangog sedan, wala mo paak ang brake sa prime mover nga nagguroy sa trailer nga gikargahan sa container van. Ug tungod niini midaro sa traffic light sa may Cebu South Coastal Road sa habig sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay nitong Miyerkules sa hapon. Ang container van gisudan og 18 ka toniladang tahop. Gidaro sa punuan sa kahoy sa Center Island tapat sa traffic light. Matod ni Rami Sitoy, driver sa prime mover, nga naahat siya pag-brake dihang mikawat sa gisubay niyang lane ang laing truck. Tungod sa impact, nalagpot ang truck boy ug milusot sa nabuak nga windshield lahos na sedan. Wa siya mo follow sa proper nga gilayon, distansya sa isig kasakyanan, ni-apply siya og brake. Pag-apply ni og brake, wa na siya ka-control sa iyang sakyanan tungod kay doon na may igong gibugaton ang iyahang trailer. Inungdan nga siya, mura siya giduso sa iyang trailer hangtod nga wa na siya ka-control sa ulo. Luwas ra ang truck boy, lakip na sabang driver nga narespondihan sa mga sakop sa emergency team. Mihatod sa kahuo sa trapiko ang insidente apan nibalik raw sa dayon sa normal human na padaplin ang prime mover. Mamotor man ka, ma-auto, ma-truck, wa joy may laki basta tinguan. So ang ato lang yung awhag nila nga di gyud mo palabig kusog sa ilang pagpadagan, di mo sobrang kumpiyansa sa ilang sakyanan. Lan mato dito mulak nga mipasalig ang kumpanya sa prime mover nga abagahon ang pagpaayo sa traffic light ug sa Center Island ug gitugutan na sa City Toda sa padayong pagpabiyahe ang maong truck. Lan? Okay lang, salamat Femary Dumabok. Saman! Wala ko'y idea nga nakita nga mayong nabuhat, no? Ang nakita nako ang mga drugs na malik man. Dapat iyan ang taga-agpansin ng mga drugs kaya namalik kay sa panahon Duterte nangawala man na. Sa kung tanaw wa man gid siya nahimo. Dakaningon nga maayo si Marcos pero prangka gid wa man gid ma'am kanang murag samutag kalisod. Murag wa gid kay kadalang gayong bugas ingon nga baratuhon wala. Nga sa China sad nga kuan murag wala siya nahimo murag sige siyang travel para kuno makakuha mga investor pero tanaw ni mo nagkalisod ginupuntag samot. Kay ning ingon man gud siya nga iyang itag 20 ang kilo ang bugas. Nya wa man niya kuan, wa man niya ituman, murag wala gyud. Lagi. Kay tanaw na mo murag wala man gid siya nakuan. Wa to mabuhat nga kuan ba. Sa iyang gipanulti sa una murag wa gid tanaw nako murag wala gid siya gikuan. Wa siya gituman siyang gipanulti. Natagamtaman na mo no ang mga ayuda sa hanay sa mga sa tricycle ang usa na lang pod nga among pangayoon karon nga unta mapadangat no ang katong ginasaad nga fuel subsidy sa mga tricycle. Saman! Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Di-alerto sa Department of Agriculture ang mga mag-uuma taliwan ining pagtagsa sa fall army worms. Mao kini ang mga udangan sa mga pananom ug mikaon ni paborito kuno nining dagsaon ang corn plantation o kamaisan aron kanon kini apan bisan gani kuno humay o palay may nasigbatan usab nga maong klase sa ud. Matod sa Department of Agriculture may lokal nga klase sa worm nga gikan ra sa Pilipinas ug may fall army worms nga dili gikan sa laing nasod. Naabot dinhi sa atoa awhag nila sa mga mag-uumay report dayon kung may masigpatan aron makontrolar kini pinagi sa pag-spray o pag-trap sa adult aron di na makapangitlog pa. Tinisyal nga dato sa Region 7 moabot sa 51 ka hektarya ang napiktuhan nga kamaisan. Early detection, so early report diri sa tuwa dali kita maka-action so dili gyud
while kung maka-undergone na sila og several kanang generations, mas daghan na. Army worm kay daghan ba na battalion. Kaya nagsunod-sunod na pag-uwan, gipahimusla na kini sa mga mag-uuma aron makatanom nagbalik. Labi na, human sa grabing kadaot sila mapananom tungod sa El Nino. Unsa ba ang mga intervention nga nahatag sa kabhanan sa agriculture sector panahon sa grabing huwaw? Ano ang special report ni Nico Serino? Halos giganid pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang lain-laing probinsya karong bag-o alang sa distribution sa ayuda sa agriculture sector nga labing naapektuhan sa El Nino. Tag 10,000 pesos ang ipanghatag sa qualified farmers ug mga fisher folks. Kaabag ang ubang departamento gipanghatag sabang assistance sa ubang sektor, sama sa mga tractor ug seeds para sa mga mag-uuma ug bangka sa mga mangingisda. Gipasalig sa presidente ang tabang sa gobyerno kanila nga nagbudlay aron makakaon ang katawhan. Salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Dinhi sa rehiyon, matod sa Department of Agriculture, kapin sa 1 billion pesos ang danyos nga natala sa huwaw o El Nino. Kung government intervention ang hisgutan, giapuran niini ang upat ka mga lalawigan. Sama sa Rice Farmers Financial Assistance nga tag 5,000 pesos. 106 million ang nahatag sa Negros Oriental, 273 million sa Bohol, kapin sa 7 million sa Cebu Province o kapin 2 million sa Siquijor. Gipunduhan sab ang mga small-scale irrigation projects para matubigan ang mga nag-uga nga basakan. Sa Bohol, may mga native animals usab nga gipanghatag. Sa El Nino natay mga mga 21 hectares. O natay mga 21 hectares at 21,000 hectares. Ang total region sa total. Pero depende na sa degree po sa ha. Ang affected is the 21,000. Not necessarily nga total gina siya. Importante gyud collaboration, cooperations, coordinations with our convergence bitaw sa ato mga MLGUs, no? Provincial Agriculture, Municipal Agriculture, kasi sila may tuagi dito sa field. So, continuous monitoring. Karong panahona, nagsunod-sunod na ang uwan nga nasinati, maong sa monitoring sa ahensya, nagsigi na sa pagpananom ang mga mag-uuma, mipahimo sa uwan, kay natubigan na ang mga kabukiran o kabasakan. Nakatanom na gid sila. Gani, nanay mga early world stage. Pinakataas early world na ba or nanay world stage jud. So nanatay late world, so that means late world mga 4 weeks na. Nakapanikad na itong mga farmers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala pa gani makagawa sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure. Laing low pressure na usab ang gimonitor karon sa Pag-asa. Human kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility ganiyang buntag. Ang unang LPA katapusang nasigpatan 135 west, southwest sa Calapan, Mindoro. Samtang ang ikaduhang LPA nasigpatan 880 km east sa Eastern Visayas. Subay ni padayong makasinati ang Tibuok Kabisayaan o madag-umong kalangitan ngadto nas katag-katag nga pag-uwan. Matod sa Pag-asa, posibleng mamahimong bagyo ang LPA nga nahabig sa Eastern Visayas apan mamahimo man kining bagyo o dili mohatod gihapon kini ug igo-igo ngadto kusog nga pag-uwan samtang magkaduol kini sa nasod kay pakusgon man ini ang hanging habagat. If ever mahimo man siya bagyo or dili, ang path sa kaniya siyang weather system is mapaduol lang siya sa ato ang Philippine landmass and possibly lang siya nga mo recurve lang sige hapon siya.
Duha ka mga tao ang nga nakamotor patay sa aksidente sa lungsod sa Liloan Miyerkules kadlawon gikan sa Carmen ang duha ka empleyado sa MEPS ug padung sa Lapu-Lapu City. Self-accident ang nahitabo giingong kalit lang nawad-an og control ang driver sa motorsiklo. Dead on arrival ang driver samtang namatay sa ospital ang angkas nini. Pahimangno sa kapulisan magmatngon gyud sa kadalanan kon nakainom o di magmaneho o magbantay kuro nga mag-uwan-uwan kay tangog ang karsada. Isa sa among info nga nakuha kay nakainom daw po sila duha ka biktima o niya. At the same time, factor kitang kadalanan nato kay uwan mo gusto niya tangog. So mao na nakakontribute sa ilang incident. Patay ang usa ka lalaki sa pagpamusil pasado alas 4 kaning adlaw sa sitio Tubaran sa barangay Punta Prinsesa, Dakbayan sa Sugbo. Anang report ni Femari Dumabo. Sa investigasyon sa Labangon Police Station, gingong nakig-inom ang biktima uban ang pipila niya kasilingan. Dihang miabot ang usa ka lalaki ug gipusil sa biktima. Nakadagan pa ang biktima apan naapsan sa gamay nga agianan ug gipusil sa makadagang higayon. Mato di Police Major Eranio Regidor, hepe sa Labangon Police Station 10, nga ang kalambigitan sa ginadili nga drogas mao'y gitumbok nilang motibo sa krimen. Gingon napakyas ang biktima pagtuman sa gihatag nga tagal human mapakyas pagremit sa halin sa ginadili nga drogas. Gilitid ni sa Dakle, galing kasal magisingil o kabayat. Samtang mukantidad sa 10.2 milyones pesos sa ginudahang shabu ang nasakmi sa Talisay City Police. Gikan sa 22 anyos nga babae sa Barangay Bulaco, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 12 ganihang kadlawon. Gilagway si alias Kulot, taga Sitio Hawod, Barangay Bulaco nga usa ka high-value individual. Matod sa kapulisan, nagsugod si Kulot niadto pang 2022 nga ginagmay lang ang balor sa ginadili nga drugas, hangtod nga nahimong sinaligan sa iyang supplier. Makabaligya matod pa ang dinakpan og 2 ka kilo sa shabu matag simana. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mga kapuso, nagsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang kapuso kasiyahan panalo. Pwede niyong ipadala ang inyong entries sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro City alang sa Cagayan na magkaraong ug daghang pa-premyo. Mutapos ang official sending of entries karong August 16, bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS alang sa kompletong listahan sa Dropbox location. Mag-amping sa fake news. Talisaynon nga nakakuha og medalya ato sa Palarong Pambansa 2024 makadawat og cash incentives. Matod ni Konsehal Rudy Gabigan, sa chairman sa Committee on Sports, nga napasar na ang ordinansa nga mipasidungog sa mga atletang Talisaynon nga naghatag og dungog sa dakbayan sa mga national ug international sporting events. Si Kabigas nibutyag nga ang gold medalist adunay madawat nga 20,000 pesos, 15,000 pesos usab alang sa silver medalist ug 10,000 pesos alang sa bronze medalist. Tutaon pasam sa konsehal kung pila ang ilang gitagana alang sa coach ug trainer nga madawat, pero nakasiguro siya nga naasab sila ilahang nga pahalipay. Nakuha ni AG Basalo mao ang gold medal ug silver medal usab ni Justin Praso sa boxing.
Gikuha pa ni Cabigas ang lista sa ubang mga talisaynon nga niduha sa palarong pambansa nga nakakuha og medalya. Kami ang GMA Regional TV Balitang Isda kinatibukang pwersa lang sa mas na komisyon ug halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend.